हेलो। कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बांगाली? कलकत्ता। बांगाली? हाँ बांगाली। শিলিগুড়ি। ও শিলিগুড়ি। হুম। পাহাড়ের কোণে নাকি? হ্যাঁ? বলছি পাহাড়ের ওখানে নাকি? হুম হুম হুম। ঠান্ডা আছে না কম ঠান্ডা ওখানে ওইদিকে? মোটামুটি। মোটামুটি। আমাদের এই সাইডে বেশি ঠান্ডা। बाय। যাও। Assalamualaikum. वो काट ले रही है अपन के लिए दो बात। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामी दे दिया उड़ा दिया।